Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kuliah kita pada hari ini adalah berkenaan dengan Introduction to Object Oriented Programming. Okay. So untuk bahagian pertama ni agak boring sikit lah sebab dia banyak fakta-fakta yang kamu kena tahu dan kena ingat. Okay, ini adalah diagram untuk kita belajar Java. Okay, kita mulakan dengan 3.1 Introduction to Java dan kita masuk 3.2 data types, operator, expressions. Ini kita dah belajar sedikit dalam amali. Kemudian use of control structure. Kemudian kita masuk yang bab yang susah iaitu array dan methods. Okay, 3.5 ni method. So dua topik ni agak sukar sikit lah. Okay. Dan 3.6 Java program adalah combination daripada 3.1 sampai 3.5. So kamu kena buat satu program yang lengkap. Okay. So hari ni apa kita nak belajar? Kita akan explain, we want to explain object oriented programming. Okay, ada 4 perkara dalam Introduction to Object Oriented Programming. The first one is definition, the second one is class, the third one is object, and the fourth one yang paling susah ialah characteristic of OOP. Okay, Object Oriented Programming kadang-kadang kita panggil dia sebagai OOP. Okay, definition of OOP. Okay, sila gunakan definition ini sekiranya ada soalan yang berkenaan, tanyakan tentang definition OOP. Okay, Object Oriented Programming OOP is a programming technique that uses object to design the application and computer programs. Dia sejenis teknik dalam programming. Okay, kita ada 2-3 teknik dalam programming. So teknik yang kita belajar ni kita panggil dia sebagai object oriented programming sebab kita menggunakan objek dalam reka bentuk program kita, reka bentuk application kita. Okay, class. Okay, class, kamu dah belajar pasal class dulu dalam amali. Class is a description of the properties and the behavior of one or more object, but not the particular values, template or blueprint of an object. Class is a collection of object of similar type. Class ni dia ada koleksi objek-objek yang sama jenis. Class must be defined before creating an object. Okay, kita dah buat amali dulu, kita kena declare dulu class kat bahagian atas coding kita. Classes are generic. We create object from each class. Okay, setiap kelas kita akan createkan objek. Okay, contoh kita ada kelas kereta, car. Okay, objek-objek dalam kelas car tu boleh ada kereta Polo, kereta Mini, kereta Beatles. Jadi objek tu pada jenis yang sama. Okay. Okay. Konsep yang ketiga kita tengok apa yang dimasukkan dengan objek. Object is an example or instance of a class. Okay. Objek ni adalah contoh di dalam kelas. Instance maksudnya contoh. Each object has identity, states, attribute and behavior. Setiap objek ada identity dia, ada keadaan dia, state dia, ada attribute. Attribute ni apa? Attribute ni sifat dia, and behavior, kelakuan dia. Object properties can change over time and behavior can vary depending on the current property values. Object is a thing, both tangible or intangible, that have properties. Properties ni apa? Properties ni data value, nilai data. And behavior ni apa? Behavior adalah methods that manipulate the data. Okay. Okay, objek. Okay, kalau kita lihat carta ni, objek ada properties. Properties ni apa? Attribute or state. Attribute ni apa? Sifat or state, keadaan dia.
Method, do something, function or procedure. Method, dia buat satu fungsi atau langkah-langkah. Okay, kita lihat contoh gambar di sebelah kanan tu. Kita ada kelas. Okay, kelas tu namanya car. Kita ada car, ada green car, kita ada red car, kita ada blue car. Okay, green car Ford. Okay, red car Toyota, blue car Volkswagen. Okay, dan seterusnya. Sifat-sifat dia semua ada sifat-sifat dan state yang tertentu. Okay, object does thing and usually depend on its properties. OOP program use object and they are the building blocks of OOP. Kita gunakan OOP, dalam OOP ada object. Object are specific. Object are created from classes. Example, kita ada kelas vehicles, person, shape dengan animal. Okay, dalam vehicles, okay, ada object car. Kelas person ada objek student. Kelas shape ada objek circle. Kelas animal ada objek cat. Dia mesti berkaitan. Kelas dengan objek mesti berkaitan. Okey, yang keempat, kita belajar tentang characteristic of OOP. Yang ini, soalan ni kebanyakannya soalan definition ataupun dia bagi situasi, kamu kena teka. Dia adalah dalam kategori abstraction, encapsulation, inheritance atau polymorphism. Okay, saya akan bagi kamu clue macam mana nak jawab soalan ni. Okay, kita lihat yang pertama, abstraction. Okay, abstraction is a process of hiding the implementation details and showing only functionality to the user. Okay, yang warna merah tu, show the only essential thing to the user and hide the internal details. Okay, yang ketiga, to represent data at a very conceptual level only. Yang keempat, abstraction let you focus on what the object does instead of how it does it. Okay, untuk fahamkan konsep abstraction ni, okay, biasanya saya gunakan contoh mesin ATM. Ketika kamu pergi ke mesin ATM, kamu keluarkan duit, kamu tekan menu yang berbagai-bagai di situ, itu yang dipanggilkan abstraction. Sebab kamu tidak perlu tahu apa yang ada di belakang programming untuk cipta menu ATM tersebut. Okay, kalau kita baca yang warna merah ni, show only essential thing to the user and hide the internal details. Menu-menu kat ATM tu, okay, programming sebelah belakangnya kamu tak perlu tahu. Okay, disembunyikan dalam coding. Kamu tak perlu tahu pun coding untuk buat menu dalam ATM tu. Okay, kalau yang warna biru tua ni kita baca, to represent data at a very conceptual level only. Kita sebagai pengguna mesin ATM, okay, kita tak nak tahu pun apa yang ada di belakang mesin ATM tersebut. Okay, kita hanya menggunakan saja. Very conceptual level only. So, kita sebagai pengguna pada tahap very conceptual level only. Okay, kalau yang warna hijau atau warna biru muda ni, abstraction let you focus on what the object does instead of how it does it. How it does it. Okay, kita hanya fokus untuk keluarkan duit atau masukkan duit kat mesin ATM tu, dan kita tak nak tahu pun apa yang mesin ATM tu buat di belakang tabir. Faham tak? Abstraction ni abstract lah. Yang kita nak tahu saja layer yang depan. Bahagian depan bagi satu apps. Okay, apps ni application. Okay, itu yang saya gunakan kalau saya nak ajar abstraction. Saya gunakan mesin ATM sebagai contoh. Okay, encapsulation. Okay, kalau kamu lihat perkataan encapsulation, dia berasal daripada kata verb ataupun kata nama kapsul. Kapsul adalah sarung ubat. Dalam kapsul tu ada serbuk ubat. Okay, itu kamu kena ingat. Dalam kapsul tu ada serbuk ubat.
Okay, kalau kita lihat dalam bentuk sains komputer atau OOP, kita baca yang warna hijau ni. Encapsulation is a process of wrapping code and data together into a single unit. Dia umpama kapsul yang ubat tadi, sarung ubat tadi, dia melindungi serbuk ubat tadi daripada dunia luar. Okay, begitu juga maksud encapsulation dalam OOP ni. Dia adalah proses untuk melindungi kod dan data ke dalam satu unit, satu single unit, okay, supaya data-data atau di luar daripada kapsul tadi tak ganggu. Okay, kalau kita baca yang warna merah, data hiding declaring the object data to be private, so it will not be accessible by non-member modules. Okay, kalau kita gunakan kapsul pil tadi, so benda luar tak boleh nak masuk dalam kapsul tu. So dalam OOP, encapsulation bermaksud data luar ataupun mana-mana nilai-nilai luar, okay, objek daripada luar kapsul tu tidak boleh nak gunakan data di dalam kapsul tersebut, sebab data dalam kapsul tu dah private kan, okay, di encapsulated kan, okay. So pengaruh luar tak boleh masuk dalam data kita sebab kita dah private kan. Okay, yang warna biru tua, object is designed to be self-contained modules, include the behavior and data together in one container. Okay, objek tadi, okay, telah kita designkan supaya dia mempunyai behavior dan kita buatkan dalam satu container, satu bekas. Tapi bekas tu kamu tak nampak lah. Ini kita cerita dari segi coding ya, sebenarnya kita cerita dari segi coding. Dan last sekali warna kelabu ni, wrap its inner attribute from outside the object. Okay, allow behavior to be accessible outside the object. Okay, yang ini yang saya masukkan tadi. Kita bayangkan encapsulation tu macam sebiji pil, okay, yang melindungi data-data atau serbuk ubat tu daripada pengaruh luar. Okay, inheritance. Dalam bahasa Melayu, inheritance bermaksud perwarisan. Kalau yang warna hijau ni saya baca, a mechanism in which one object acquire all the properties and behavior of a parent's object. Okay, kita kadang-kadang kita ada satu hierarki. Okay, sifat-sifat parent yang sebelah atas akan diwarisi serba sedikit dengan anak-anak di sebelah bawah. Akan diwarisi serba sedikit dengan cucu-cucu. So data-data ni dia ada juga hierarki seperti datuk, anak, cucu. Dia pun ada peringkat-peringkat dia. Okay. It is the ability to create a new class from an existing class. Bermaksud kita boleh buat kelas baru dalam satu kelas. Dalam kelas tu ada kelas lain, bermaksud anak dia. Anak dia yang kelas anak dia tu boleh cipta lagi satu kelas, jadi cucu dia. Okay. Contoh parent class, the general class, okay, person. Okay, contohnya saya ada satu kelas person, itu kita boleh kategorikan dia sebagai parent class. Okay, children classes, the more specific classes. Okay, dalam kelas person ni, saya cipta lagi 3 kelas. Kelas student, kelas administrator, kelas lecturer. Okay. A student is a type of person, so it is a lecturer and administrator. These common classes share many attributes and behavior. So bukan semua attribute lah dia kongsi. Ada beberapa attribute, sifat dan behavior kelakuan yang dia kongsi. Okay. Okay, kita ada single, multi-level and hierarchical. Okay, kamu lihat kat sini lah gambar ni. Okay, last kali polymorphism. Okay, polymorphisms is a concept by which we can perform a single action in different way. Single action in different way. Okay, yang warna kelabu ni, a single statement is used to call various method and the exact method to be called is only known during runtime.
Okay, saya boleh gunakan contoh polymorphism ni. Poly ni kelas, poly ni bermaksud banyak, morphism ni bermaksud macam gerakan. Okay, banyak gerakan. Okay, banyak bentuk. Morphism ni bentuk. Polymorphism bermaksud banyak bentuk. Contoh, gear. Okay, gear kereta. Gear kereta apa fungsinya? Okay, dia boleh buat gerakan ke depan. Okay, drive boleh buat gerakan ke belakang. Reverse dia boleh neutral. Okay, ada certain gear dia boleh speed lagi. Okay, kemudian dia boleh berhenti parking. Okay, bermaksud satu gear tu boleh buat 4 hingga 5 function. That's why dipanggil polymorphism. Okay, contoh dia gunakan account bank. Account bank kita boleh banyak kegunaan dia. Selain daripada saving, kita boleh ada checking, kadang-kadang boleh ada privilege dekat account bank tersebut. Okay, example of polymorphism in Java, shape. Okay, area, kita ada circle, kita ada triangle, kita ada rectangle. Okay, ni contohnya polymorphism. Shape ni boleh jadi bentuk circle, boleh jadi bentuk triangle, boleh jadi bentuk rectangle. Poly banyak, morphism bentuk, banyak bentuk. Okay, jadi soalan-soalan yang biasa keluar ya. What is OOP? Okay, list 4 characteristic of OOP. Tadi kita belajar apa? What is the differences between object and class? Okay, kalau OOP, okay, kamu jawab macam ni lah. OOP is a programming technique that uses object to design the application and computer programs. Okay, 4 characteristic of OOP. Okay, abstraction yang macam mesin ATM tadi, encapsulation macam pil ubat, inheritance pewarisan bapa ke anak ke cucu, polymorphism banyak bentuk macam gear tadi. Okay, differences between object and classes. Okay, soalan yang dia akan tanya, object. Okay, kamu boleh cakap kat situ, object is an instance of a class. Object adalah contoh bagi kelas. Okay, each object has identity. Setiap objek ada identity, state, attributes and behavior. Keadaan, attribute apa saya cakap tadi? Attribute maksudnya sifat, and behavior, kelakuan. Dan apa pula class? Class adalah lebih tinggi daripada objek. Class is a description of the properties and the behavior of one or more object. Okay, jadi ini contoh-contoh soalan yang berkaitan dengan introduction to object oriented programming. Okay, kita berhenti sampai sini.